ছাত্রছাত্রীরা স্বপ্ন দেখে, তাদের বাবা মারা স্বপ্ন দেখে যে ছেলে মেয়ে ডাক্তার হবে। ডাক্তার হওয়ার জন্য যদি ভারতবর্ষের মধ্যে সুযোগ না থাকে, তাহলে বিদেশে কি কি সুযোগ আছে? প্রচুর জায়গা আছে যেখানে পড়াশোনা করানো হয়, কারণ সেখানে বেশিরভাগ স্টুডেন্টরাই ইন্ডিয়ান হয়। এবং সেই খরচাটা ধরুন, ইন্ডিয়ান একটা এমবিবিএস যদি কেউ করতে चाहे সেক্ষেত্রে एमबीबीएस करके वापस आने के बाद आर दे नीड टू डू क्वालिफाई थ्रू एनी एग्जाम और नॉट? 300 मार्क्स का पेपर है, 150 मार्क्स लेके आने, यू आर अ डॉक्टर। মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে মেয়ে, তো সেক্ষেত্রে এখানে কোনো লোন বা ইএমআই এগুলো কি অ্যাভেলেবেল হয়? সেক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। वेलकम टू आवर शो। আমি पहले मैं বাংলা में শুরু करता हूँ, ঠিক আছে? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, সেটা হচ্ছে যে তুমি একটা কথা বলো, সেটা হচ্ছে যে মানুষ বা ছাত্রছাত্রীরা স্বপ্ন দেখে, তাদের বাবা মারা স্বপ্ন দেখে যে ছেলে মেয়ে ডাক্তার হবে। ডাক্তার হওয়ার জন্য যদি ভারতবর্ষের মধ্যে সুযোগ না থাকে, তাহলে বিদেশে কি কি সুযোগ আছে? ভারত থেকে ডাক্তার হওয়ার জন্য বিদেশে এখন বেশ কিছু কান্ট্রি আছে যারা অনেক কম খরচায় এবং অনেক ভালো ফ্যাসিলিটি দিয়ে ইন্ডিয়ান বাচ্চাদের জন্য, ইন্ডিয়ান যে কারিকুলাম এডুকেশনের, যে এমবিবিএস এর যে কারিকুলাম, সেই কারিকুলাম ফলো করেই প্রচুর জায়গা আছে যেখানে পড়াশোনা করানো হয়, কারণ সেখানে বেশিরভাগ স্টুডেন্টরাই ইন্ডিয়ান হয়। এবং সেই খরচাটা ধরুন, ইন্ডিয়ান একটা এমবিবিএস যদি কেউ করতে চায় সেক্ষেত্রে কাছাকাছি 1 CR কিংবা তার বেশি খরচা হতে পারে, যেটা বাইরে বেশ কিছু কান্ট্রি আছে যেখানে মানে 25 lakhs অ্যারাউন্ডের মধ্যে হয়ে যায়। এই ব্যাপারটার জন্য লোকে বাইরে যায়। ওকে ওকে, মানে ওখানে খরচা কম, অনেক কম। ইন্ডিয়ান প্রাইভেটে পড়ার থেকেও ওখানে খরচা কম। অনেক খরচা কম, 1/4। Okay. So I want to know from you that what is the criteria to go to the abroad, and उधर जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? नीट में कितना स्कोर करना पड़ता है, ये थोड़ा बताइए। So as per the new rule by the government, which is authority, National Medical Commission, उन्होंने साफ बोला हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड जा सकता है। उसको 12th पास करना है डेफिनेटली, उसके बाद उसको नीट एग्जाम देना है। नीट एग्जाम में उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर द कैटेगरी करना है। जनरल कैटेगरी के लिए अलग है जो कि 50 परसेंटाइल है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये लेके आता है तो वो अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकता है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, और यही एलिजिबिलिटी सबको फॉलो करनी है। ओके, और ये एमबीबीएस करके वापस आने के बाद आर दे नीड टू डू क्वालिफाई थ्रू एनी एग्जाम और नॉट? Yes, it's a big responsibility of the government to make sure the safety, of the patients, of the citizens of India. So they take an examination in India, which is called Foreign Medical Graduate Examination. इस एग्जाम में भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 300 मार्क्स का पेपर है, 150 मार्क्स लेके आने, यू आर अ डॉक्टर इन इंडिया। ओके। जैसे इधर एमबीबीएस करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, सो अब्रॉड में जो एमबीबीएस होता है, उधर व्हाट इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट अ एमबीबीएस डिग्री? देखिए, इंडिया के कंपेयर आपको डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा लगेगा। इंडिया में 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। अब्रॉड में 6 इयर्स की पढ़ाई होती है, जिसमें इंटीग्रेटेड जो इंटर्नशिप होती है, तो 6 इयर्स में आपको डिग्री मिलती है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो बाहर की डिग्री एमडी कहलाती है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और इंडिया की डिग्री बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी है, इसलिए वहां का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है। ओके। एंड अभी जो बाहर में जो देश में हमारा स्टूडेंट्स जा रहा है, सो कौन सा कंट्रीज है जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ से? देखिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए सबसे जो पहले दरवाजे खुले थे वो रशिया के खुले थे, बिकॉज रशिया ने फ्री एजुकेशन कर दिया था इंडियंस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन रशियन मीडियम में पढ़ना पड़ता था, उनकी भाषा में। और ऐसे करते करते लोगों ने फिर धीरे धीरे देखा कि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे नेपाल है, वहाँ पे जाया जा सकता है, बांग्लादेश है, वहाँ पे जाया, जॉर्जिया है, किर्गिस्तान है, ऐसी बहुत सी कंट्री धीरे धीरे खुलती गई जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और इंडिया से काफी कम खर्चे में उसका एजुकेशन पूरा हो सकता है। कितना खर्चा होता है?
एवरेज खर्चा देखिए हम बहुत मिनिमम भी नहीं रेकमेंड करते क्योंकि क्वालिटी इंश्योर करनी पड़ती है और अगर आप क्वालिटी एजुकेशन में जाएंगे तो आपका खर्चा 25-30 लाख में विद ट्यूशन फी, विद हॉस्टल फी और विद फूड हो जाएगा। ওকে 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 সো আমি একটু বাংলায় আসি, সেটা হচ্ছে যে ধরো যারা মানে মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে মেয়ে, তাদের ক্ষেত্রে তো সবসময় 25-30 লক্ষ টাকা অ্যাভেলেবেল থাকে না, একদম। তো সেক্ষেত্রে এখানে কোনো লোন বা ইএমআই এগুলো কি অ্যাভেলেবেল হয় ফ্রম আওয়ার স্টেট স্পেসিফিক্যালি? লোন তো হয় ডেফিনেটলি। সেক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে লোনের জন্য, যেগুলো গার্জেনদের সেই ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে যে এটা হলে তবে লোনটা হবে, যেগুলো ব্যাংকিং ক্রাইটেরিয়া থাকে বাইরে পড়তে গেলে, যেরকম অন্যান্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে যেটা হয় সেই রকমভাবেই এখানেও লোন অ্যাপ্লাই করা যায় এবং লোন হয়ে যায়। আর একটা হচ্ছে গিয়ে এটাও অপশান আছে, ধরুন কেউ একসঙ্গে হয়তো 25 লাখ টাকা কিংবা 30 লাখ টাকা যেটা অ্যামাউন্ট হলো একসঙ্গে যদি দিতে না পারে, সেক্ষেত্রে তার একটা পার্ট বাই পার্ট পেমেন্টও হয়, যে 5 বছর ধরে যতদিন ধরে মেডিকেল পড়ছে ততদিন ধরে পার্ট বাই পার্ট একটা পেমেন্ট হয়। সেক্ষেত্রে মানে অ্যামাউন্টটা একটু বেড়ে যায় এর থেকে, টোটাল অ্যামাউন্ট থেকে। কিন্তু ধরুন টোটাল যে অ্যামাউন্ট 25 লাখ টাকা ধরুন একটা অ্যামাউন্ট, সেটা যদি 5 বছর একটা ব্যাংকে থাকে তার তো 7% ইন্টারেস্ট হয়, রাইট? তো সেই যে ব্যাপারটা সেইটার মোটামুটি কাছাকাছি 5-7% রেটটা ইনক্রিজ করে যায়, কিন্তু ওটা পার্ট বাই পার্টও পেমেন্ট করা যায়। তুমি আমাকে একটা কথা বলো যে এই যে উনি বলছিলেন যে নিটে একটা মিনিমাম স্কোর করতে হয়, এটার পরে ধরো কেউ একজন মিনিমাম নেটে একটা স্কোর করলো, ঠিক আছে, দেন তোমাদের এখানে এই থ্রু বুকমাই ইউনিভার্সিটি এবং তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এডু ট্রাস্ট যারা বুকমাই ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছো, তাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ এবং কিভাবে মানুষ এইচএস, নিট, তারপর বিদেশে ডাক্তারি পড়া এই প্রসেসটা কমপ্লিট করতে পারে? প্রথমত বাচ্চাদের তো যারা হায়ার সেকেন্ডারি এবছর দিয়েছে কিংবা ধরো যারা দিচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কানেক্ট করলে আমরা ওদের কাউন্সিলিং করি, আমাদের কাউন্সিলাররা আছে, কাউন্সিলিং করে এবং তাদেরকে প্রপার গাইডেন্স দেওয়া হয় যে তোমাদেরকে মিনিমাম যে স্কোরটা আছে সেই স্কোরটা মানে করতে গেলে যা যা হেল্প লাগে সেই সমস্ত হেল্পও আমরা করি। এবং একটা বাচ্চা বাইরে যেতে গেলে যা যা লাগে, মানে ধরুন ওর অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে নিয়ে ভিসা থেকে যাতায়াতের ফ্লাইট এবং ওর যে সিকিউরিটি, আমাদের সব থেকে বেশি যেটা ফোকাস করি আমাদের বেঙ্গলের ক্ষেত্রে যে বাচ্চাদের, আমরা তো বেশিরভাগ একটা বাঙালি মানে ঘর কাতুরে বাঙালি এই টাইপের একটা হয় না, যে আমরা বাংলায় মানে বেশ ঘরে থাকতে পছন্দ করি, ঘর থেকে পড়াশোনা করতে পছন্দ করি। তো সেই যে ব্যাপারটা বাইরে গিয়ে যে পড়াশোনা করছে একটা ছেলে, তো গার্জেন ভয় খায় যে একটা ছেলেকে আমি বাইরে পাঠাবো, সে কিভাবে থাকবে, সে কি খাবে, মানে আমাদের মায়েদের কনসার্ন কি, মানে আমার ছেলে মেয়ে বাইরে যাচ্ছে কি খাবে। তো আমরা সেই ব্যাপারগুলোকে কি করেছি, অনেকটা ইজি করে দিয়েছি আমাদের বাঙালিদের জন্য। আমরা ফার্স্ট কি করছি, একটা বাচ্চা থ্রু আউট অ্যাডমিশন প্রসেসে ওদেরকে হেল্প করছি এবং আমরা এই মুহূর্তে যেখানে বেশি ফোকাস করছি সেটা হচ্ছে কিরগিজস্তান। সেখানে কি করছি, বেঙ্গলিদের জন্য আলাদা হোস্টেল আমরা অ্যালট করছি। ওকে। এবং খাবার দাবার যেটা সেটা বাঙালিদের মতোই ফুড হ্যাবিট যাতে ওরা ওখানে গিয়ে পায়, যাতে বাচ্চা গিয়ে না কান্নাকাটি করে যে আমি খেতে পাচ্ছি না ভালো করে, আমি বাড়ি চলে আসবো, সেটা হবে না। আমরা ওখানে গিয়ে বাঙালি খাবারটাও ওখানে প্রোভাইড করছি। So I also want to ask from you, he's talking about the Bengalis, बंगाली लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। सो पूरा इंडिया में अगर जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो ये गार्जियन का तो बहुत टेंशन होता है कि क्या करेगा वगैरह वगैरह, क्या क्या क्वेरीज आते हैं आपके पास पूरा इंडिया से? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ बंगाल के बारे में तो बोला, आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम द व्हाट्स कम फ्रॉम द इंटायर इंडिया। First of all, I do receive sometimes very serious questions from the parents. For example, disease in India is different, disease in that country is different. So how will the student learn that disease which is in India? So these kind of serious questions will also come. But sometimes ऐसा होता है कि भाई हॉस्टल को लेके भी पेरेंट्स को होता है कि whether the girls boys hostel separate or not. So these kind of questions, education is I think more important. These things are not. Definitely. So sometimes I get very serious questions. Sometimes I get questions which are not worth it. But every question is important, and we make sure that we provide that kind of sense of security to the parents that don't worry. If you want separate girls and boys hostel, we provide that. In Kyrgyzstan, we have universities. We have kept girls and boys separate hostels for the sense of, calmness in the mind of the parents so that they don't think anything like that. We make sure they eat good. We make sure if they have any issues like any injury or something, we have ambulance in 3 minutes there.
you know, everything is provided, and we understand each and every query of the students and parents, and that's why we have a branch in Kolkata now, so that students don't have to like think ki arey Bookmay University office is in Delhi, not in Kolkata, but now we can connect here in Kolkata and help the parents of Kolkata to settle there. ये बताइए कि कितना स्टूडेंट हर साल थ्रू द बुकमाई यूनिवर्सिटी बाहर में जा रहा है अभी? बुकमाई यूनिवर्सिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और एक ट्रस्टेड नेम है जो कि पिछले 11 साल से काम कर रहा है इसी फील्ड में, और इसी वजह से हमारे साल में कम से कम 600-700 बच्चे पर ईयर जाते हैं। और इन 11 सालों में हमने 15,000 बच्चे भेज चुके हैं, और क्योंकि एक बच्चा जाता है तो 6 साल बाद आता है, तो अभी तक हमारे 3,000 प्लस स्टूडेंट्स आके डॉक्टर भी बन चुके हैं। So that's an achievement for us, and I think any consultancy is proud to make careers of the student, and we are very proud of our students. ये जब स्टूडेंट्स लोग बाहर से वापस आते हैं and they become a doctor, so I think it feels a great Yeah, it as feels a very founder. great because as you know that NEET got cancelled, right? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार दिया, वो इतने डिप्रेस नहीं होंगे जो ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने 1 साल लगा दिया, 2 साल लगा दिया। ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग मौका देते हैं बाहर अपना सपना पूरा करने का, और जब ये सपना पूरा होके बच्चा आता है और एफएमजी क्लियर करता है, तो वो एक मैसेज हमें ज़रूर ड्रॉप करता है, थैंक यू मैम, आपने हमें मोटिवेट किया, आपने हमें पेरेंट्स को समझाया, और आपने हमें ऐसे कॉलेज से भेजा जहाँ से आने के बाद हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर कर गए और डॉक्टर बन गए। तो मतलब वो थैंक्स मुझे 6th ईयर में भी मिलता है जब डिग्री मिलती है बच्चे को, और जब एफएमजी क्लियर तब भी मुझे मिलता है। तो मेरा जो पूरा ये जो सर्कल ऑफ लाइफ कहते हैं ना, तभी कंप्लीट होता है एक स्टूडेंट का जब वो डॉक्टर इंडिया में बन जाता है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फीलिंग दैट वी वर्क विद दोज यूनिवर्सिटीज अब्रॉड जो उन्हें डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगी, एफएमजी पास करवा के ही छोड़ेंगी। सो वी विल ऑलवेज गिव द बेस्ट एडवाइस टू द स्टूडेंट्स।